First of all, I would like to say thanks to Indian Army. इंडियन आर्मी ने आज ड्रग्स एब्यूज़ के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं भी इस इवेंट का पार्ट हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे जब चाहें जहाँ चाहें हम अपनी मर्ज़ी से स्पेंड कर सकते हैं। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, मेरा उनके लिए एक मैसेज है, प्लीज़ गाइस फॉर गॉड सेक अवॉइड दिस, क्योंकि ये आपसे आपकी सांसें ही नहीं बल्कि आपसे आपके अपनों का सहारा भी छीन लेगा। हमें इस चीज़ को बढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि हम सबको मिलकर इसे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये गंदगी हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से फैल रही है। ये हमारे देश को ही नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी को भी गंदा कर रही है। हम सब यूथ को चाहिए कि हमें एक मुट्ठी होकर मिलकर एक होकर इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत बुरी है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। सो प्लीज़ गाइस, से नो टू ड्रग्स, से यस टू लाइफ। थैंक्स अ लॉट। हाय फ्रेंड्स, मैं दिलशाद कादरी, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर, ड्रग्स को लेकर आप सबके लिए एक मैसेज लेकर हाजिर हुआ हूँ। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर आपको किसी मुल्क को ख़त्म या कमज़ोर करना है तो उस मुल्क के नौजवानों के अंदर जो है ड्रग्स का जहर उनकी नसों में डाल दें तो मुल्क कमज़ोर हो जाएगा, उस मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में आ जाएगा। ना बल्कि उस मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में आ जाएगा, बट जिस घर का वो नौजवान था वो घर भी ख़त्म हो जाएगा। और सोचिए उस घर के माँ बाप का क्या हाल होगा। मेरा आज सबके लिए एक पैगाम है कि आज इस तरह हम सब मिलकर कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, हमें चाहिए कि हम इस ड्रग्स वायरस से भी उसी हिम्मत से और उसी जज्बे से लड़ें। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हम अपने आसपास जो ऐसे लोग इसमें मुब्तला हैं उन्हें देखकर हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो किसी का बेटा और किसी का भाई है। याद रखिए, जो आज किसी का बेटा और किसी का भाई है, कल हमारा भाई भी हो सकता है। इसलिए मैं अपने मुल्क के नौजवान साथियों से यह अपील करना चाहूंगा कि ड्रग एडिक्शन की वजह से जो मौतें हो रही हैं और जो हमारे नौजवान ड्रग्स के एडिक्ट हो रहे हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं, जिससे नौजवानों का भी नुकसान हो रहा है और हमारे मुल्क का भी नुकसान हो रहा है। जैसे नौजवानों के नुकसान की बात अगर करेंगे आप, तो फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मॉरल और इंटेलेक्चुअल डिके जो हो रहा है और वेस्टेज हो रही है इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ यंग जनरेशन का, उसको रोकने के लिए और क्या कदम उठाए जाए नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वो हम सबको सोचना चाहिए। उसके अंदर नौजवान एक बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं, चाहे वो सोसाइटी बेस्ड सॉल्यूशंस हों उसके या लीगल मेजर्स उसके निकाले जाएं। मैं नौजवान साथियों से यह अपील करूंगा कि मुल्क को कमजोर करता हुआ ये ड्रग एडिक्शन को रोकने के लिए शाना बशाना पढ़े लिखे नौजवानों को सामने आना चाहिए। अपनी सोसाइटी को और नौजवान नस्ल को बचाने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारी को, रिस्पांसिबिलिटी को सामने निभाना चाहिए। जावेद इकबाल, मेडिकल ऑफिसर, CHC मेंढर। मैं इंडियन आर्मी के साथ हर जो भी उनका एक प्रोग्राम होता है उसके हर प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इंडियन आर्मी जो एंटी ड्रग पॉलिसी, जो एंटी ड्रग कैंपेन यहाँ मेंढर में चला रही है, वो सबसे बड़ी, उसके अप्रिशिएट हर बंदे ने की है, हर लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी को मेरा ये मैसेज है कि आप जो एक सिगरेट का पफ पीते हो, एक सिगरेट के पफ में 1 सेकंड की आपकी लाइफ ज़ाया होती है। इससे कैंसर, सिगरेट, तम्बाकू, दारू, इनसे कैंसर की बीमारियां लगती हैं। हर चीज़ की और उम्र कम होती है, हर चीज़ की प्रकार की बीमारियां, अपना इम्यून सिस्टम इससे वीक होता है। मैं तमाम से अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई नशे में है, उसके लिए इंडियन आर्मी ने रिहेबिलिटेशन सेंटर हर जगह क्रिएट किए हुए हैं। आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका हिडन रखा जाएगा, हर नाम आपका हिडन रखा जाएगा। मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो उन्होंने ये जो कंपेन चलाई है मेंढर के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान के एक पार्ट जो मेंढर है, मेंढर में ये बड़ी एक्टिवली कंपेन चलाई है इन्होंने, तो इसके लिए उनका धन्यवाद। एंड एट द एंड से नो टू ड्रग्स। हमारे समाज को बर्बादी की तरफ ले जाने वाली बहुत सारी बुराइयों में से एक बड़ी बुराई नशे का इस्तेमाल है। नशे का इस्तेमाल करने वाला इंसान अपनी जान का नुकसान करता है। अगर वो अपनी जान का इतना नुकसान करता है
کہ وہ بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے، اپنی طاقت کو کھو بیٹھتا ہے۔ نشے کا استعمال کرنے والا اپنے مال کو برباد کرتا ہے، نشے کا استعمال کرنے والا اپنی عزت کی دشمنی کرتا ہے۔ نشے کا استعمال کرنے والا انسان وہ جو مالک خالق نے اسے عقل دی ہے، اور جس عقل کو آدمی استعمال کر کے دنیا کے اندر ترقی کی معراج تک پہنچ سکتا ہے، دوسرے انسانوں کو لیڈ کر سکتا ہے، بڑی ڈگری حاصل کر سکتا ہے، اچھا جو ہے وہ مال کما کر کے ایک بہت ہی اچھی لگژری لائف جی سکتا ہے، تو وہ آدمی اپنی عقل کا دشمن ہے، اور وہ اپنی عقل سے جو اس کو کام لینا چاہیے وہ کام نہیں لیتا، بلکہ عقل اس کی کمزور ہو جاتی ہے اور اس کی ساری ترقیات جو ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہماری انڈین آرمی جو ہے آج کل اینٹی ڈرگس کیمپین جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، اور میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں، اور مجھے بڑا پراؤڈ ہے، بڑا فخر ہے انڈین آرمی پہ کہ انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، اور خصوصاً یوتھ کے لیے۔ تو میں اپنی آرمی کو، اپنی انڈین بہادر آرمی کو جو ہے وہ دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے۔ اینٹی ڈرگس کیمپین جو ہے نوجوانوں کے لیے، یہ نوجوانوں کے مستقبل کی بات ہے، ان کے فیوچر کی بات ہے، اور جتنی بھی یونٹیں ہیں ہماری جو ہے سینا کی جو بھی ہیں، اس میں 37 RR 39 RR، جس قدر بھی جہاں جہاں پہ انہوں نے یہ اقدام اٹھائے ہیں، میری نوجوانوں سے خاص کر اپیل ہے کہ وہ اس کیمپین کا حصہ بنے، اور آئیے اپنا جو ہے یوگدان کیجیے، اپنا حصہ ڈالیے، اور سبھی نوجوان اس کے ساتھ جڑیں۔ اور لاسٹ میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہوں گا، یار آئیے اپنے آپ کو، اپنے مستقبل کو، اپنے فیوچر کو داؤ پہ مت لگائیے، اور اس ڈرگس کی لعنت سے دور رہیے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ مجھے ایک شعر آ جاتا ہے کہ انصاف کی ڈگر پہ بچوں دکھاؤ چل کے، یہ دیش ہے تمہارا، نیتا تم ہی ہو کل کے۔ میری نوجوانوں سے یہی اپیل ہے کہ بھئی آپ آگے آئیں اور اس کیمپین کا حصہ بنیں، انڈین آرمی کے ساتھ اس کیمپین کا آپ حصہ بنیں، اور انشاءاللہ ہم اس ڈرگ سے جو ہے وہ اینٹی ڈرگ کیمپین جو ہے اس سے بہت جلد جو ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس سے جو ہے وہ نجات حاصل کریں گے۔ میں پیر پنجال عوامی ڈیولپمنٹ فرنٹ محمد فرید ملک۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے یہاں پر نوجوان جو ہے وہ زیادہ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری، اور میری طرف سے پوری عوام کو یہ بحیثیت سوشل ورکر بھی ایک میسج ہے کہ جہاں بھی ڈرگس کے کارن ہمارے نوجوان جو مبتلا ہو رہے ہیں، جو ہمارے ڈرگس کی طرف زیادہ نوجوان جا رہے ہیں، ان کو اویئر کریں، کیونکہ کئی نوجوانوں کی جو ہے وہ ڈرگس کی وجہ سے جان چلی جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے اور ہمارے دیش کے لیے بدقسمتی ہے، اور ہم سب مل کر لوگوں میں یہ اویئر کریں۔ اپنے بچوں میں اکثر دیکھا کہ پڑھے لکھے نوجوان جو وہ زیادہ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ ڈرگس کے جو ہے وہ نقصانات ہیں۔ تو میری گزارش ہوگی کہ نوجوان جو ہے وہ ڈرگس کی طرف نہ جائیں، وہ باقی نوجوانوں کو بھی مائل کریں تاکہ وہ اچھے راستے پہ اور ڈرگس سے دور رہیں، اپنا حفاظت خود کریں، اپنی صحت کو تندرست رکھیں۔ شکریہ۔